আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আজ 24 তারিখ 9 মাস 2022 আরসো মুজাহিদ তারানা। ও মা বোনান, ও জোয়ান ভাইয়ান, তোমরা তৈয়ার হয়ে যাগো যুদ্ধ জিহাদুল্লাহ বলি। ও মা বোনান, ও মুরব্বী হযরত কল অনারা আন্নডরায় আরা যুদ্ধ জিহাদুল্লাহ বলি কি আসি তৈয়ার আসি। অনারা জোয়ান ভাইয়ান যুদ্ধ জিহাদুল্লাহ তৈয়ার হয়ে যাগো। যুদ্ধরে লম সলি জার গইয়া যা সনায়ে জাগাদ হতে ফরমাজে 11টার ভরে মুজাহিদ সিয়ারা সংসাঙ্গার। যুদ্ধরে লম সলি জার গইয়া যা সনায়ে জাগাদ হতে ফরমাজে 11টার ভরে মুজাহিদ সিয়ারা সংসাঙ্গার। जिंदाबाद मुजाहिदल जिंदाबाद। अरकान दहशत मुजाहिदल एकन के हम गौरलो गाठी बाने ये जगाते आजाती आई दहलो। अरकान दहशत मुजाहिदल एकन के हम गौरलो गाठ मारे ये जगाते तियायो रे देहलो तियायो रे देहलो। बेशा बेशी कोशे लागर तोरा सोना ये जगात। बेशा बेशी कोशे लागर अज्जा सोना ये जगात। होती फरमाजे 11टार भरे मुजाहिद सियारा संसांगार। जिंदाबाद जिंदाबाद मुजाहिदल जिंदाबाद। अरकान दहशत आगे बयान आज़म देना फारितो गाठी मारे ये जगाते आज़म दिया दहलो। अरकान दहशत आगे बयान आज़म देना फारितो ए जगाते आजा बयान आज़म दिया दहलो। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। पेशा बेशे कोशे लागर आजा सोना ये जगात। बेशा बेशे कोशे लागर आजा सोना ये जगात संसांगार। जिंदाबाद जिंदाबाद मुजाहिदल जिंदाबाद। अरकान दहशत आगे बयान गुंजायो न फारितो ए मुजाहिदल याजगोरे गुंजायो रे देहलो शांति गोरे देहलो। अरकान दहशत बाला गोरे सुन गुंजायो न फारितो आजाद गोरे आज बयान गुंजायो रे देहलो। बेशा बेशी फिकिर गोरेर आजा सोना ये जगात। बेशा बेशी कोशिश गोरेर आजा सोना ये जगात। होते फरमाजे 11टार भरे मुजाहिद सियारा संसांगार। जिंदाबाद जिंदाबाद मुजाहिदल जिंदाबाद। अरकान दहशर मगर गाटी अज्जा मारी देहलो मग दौरे टाला लगाए मग दौरे हरा मारे अज्जा दहायो गिलो। अरकान दहशत मगे बयन होंदिल जुलुम गोरे तो मग दौरे हरा लगाए अज्जा दहाई फारिलो अज्जा दहाई फारिलो। बेशा बेशी कोशे लागर अज्जा सोना ये जगात। होती फरमाजे 11टार भरे मुजाहिद सियारा संसांगार। जिंदाबाद जिंदाबाद मुजाहिदल जिंदाबाद। आगे आरो एकन अज्जा सोना एकन के हम गौरलो मगर बोटा लामयोरे कलिमार बोटा ओराई देहलो।
आगे एक काने मंजा भाई एक काने के हम गोरिलो मगर बोटा फेला दिया कलिमार बोटा ओराई दे हाइलो बोटा ओराई दे हाइलो बेशा बेशे कोशे लागर अनरा सोनाए जागात बेशा बेशे कोशे लागर अनरा सोनाए जागात खते फरमाजे 11টার ঘরে মুজাহিদ সিয়ারা শনশাঙ্গার সিন আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু নারান মুজাহিদ ভাই উগত তারা কুরআন তেলাওয়াত করি আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم صدق الله العظيم আরা রোহিঙ্গা সলিডারিটি অর্গানাইজেশনের মুজাহিদ আরার ফকতো আরার বাব্বায়ান মা বইনান ভাই বন্ধু সকল আর বয়রা কল মুরব্বী কল আলেমুলামা কলে আরার ফকতো আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু অনারা দেখুন ইয়ান আগে মিলিটারি জালেম বর্মার মিলিটারি গাঁটি আসছিল আলহামদুলিল্লাহ আরা ইয়ানোর দখল করছি আয় কমান্ডিং অফিসার ইয়ার পরে আই সেকেন্ড কমান্ডিং অফিসার আরো নিলা অন্য অন্য জিম্মাদার কুলিও দখল করাত নিলা জিম্মাদার কুলিও একর পর একল দখল করাত থাকব আলহামদুলিল্লাহ দখল করছি ওনারা বেগুনে আর আল্লাহ দেশে বিদেশে আছে দিন বেগুনে দোয়া করিবান যেন আরা একর পরে একে ইয়ান ইন্ডিলা হাম জারি রাখি তারি ইন্ডিয়া দখল করা জারি রাখি তারি আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু